سلام طعنا هابلنا زي خبركم تخاتلتنا نسعد زبلنا يوم حابريتاتات حزنالكم مسينا لنا فلما قن قند رساتهم مسمر تግራይን ሱዳንን ንምኽፋት ጻዕርታት ከም ዝተጀመረ ተሓቢሮም ቁልፍ ናይ ሕወሓት ሰብ ናብ ስዑድያ ከም ዘምርሐ ዝገልጽ ዜና ወፂኦም ዲያስፖራ ተጋሩ መንገዲ ኣየር ኤርትራ ክጥቀሙ ጻውዒት ተገይርሎም ኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኣብ ሱሉልታ ኦፕሬሽን ብምክያድ ወተሃደራዊ መኮንናት ዓፊኑ ከም ዝወሰደ ተሓቢሮም ዝብሉን ካልኦትን ኣለውና ሕጂ ድማ ናብ ዝርዝሮም مسمر تግራይን ሱዳንን ንምኽፋት ጻዕርታት ከም ዝተጀመረ ተሓቢሮም ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ድማ ህዝቢ ዞባ ምዕራብ ወረርቲ ሓይልታት ናብ መረበቱ ኣትዮም ካብ ወረራን መቕተልትን ተወሳኺ ግዜም ብዝተናውሐ ቁፅሪ ክሳብ ተከዘ ዘሎ መሬት ትግራይ ናብ ኢድና ክነእትዎ ኢና ብምባል ኣበርቲዖም ይሰርሑ እዮም ዘለዉ ይኹን እምበር ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ክትግበረሉ ዝፅበ ዝነበረ ሰራዊትን ህዝብን ትግራይ ሎሚ ሸፈጥ ኣብ ይደው ንምባል ናይ በዓል ስጉምቲ ክወስድ ጀሚሮሎም እዚ ስጉምቲ ድማ መሬቱ ነፃ ከውፅእን ተፈናቐልቲ ንሓምሻይ ክረምቲ አይነጽንሕን ብዝብል ቅዋም መሰረት ኣብ ልዕሊ ተስፋሕፋሕቲ ሓይልታት ኣምሓራ ስጉምቲ ክወስድ ጀሚሮሎም እዚ ስጉምቲ ዋላ እኳ ዕላው ኦፕሬሽን ኣይኹን ሎም እውን ተጠናኺሮም ወረራኦም ክቕፅልን ንድሕነት ዘስግእ ወተሃደራዊ ስልጠና ዝገብሩ ዘለዉ ናይ ኮሎኔል ደመቀ ሓይልታት ዘጥቅዕ ምዃኑ ተገሊጾም ብተወሳኺ እውን ወረርቲ ሓይልታት ኣምሓራ ሎሚ ቅድሚ ሰነ ኣብ ዘሎ ግዜም ካብ ትግራይ ጠቒሎም ክወፁ እንተዘይኮይኑ ግን እቲ ስጉምቲ ተጠናኺሩ ከም ዝቕፅል ይገልጹ ኣለዉ ነሲዑ ድማ ጎረሮ ትግራይ ዝኾነት ምዕራብ ትግራይ ዝሰፈርዋ ወረርቲ ሓይልታት ብምፅራግ ትግራይ ብሕታው ደረቕ ወደብ ምስ ሱዳን ተራኸባ ዞባ ምዕራብ መሊሱ ከም ዝቋፀራ ምንጭታት TDF ይገልጹ ሎሚ ድማ ነዚ ዘጠናኽር ስጉምቲ ካብ ሰራዊት ትግራይ ከም ዝተጀመረን ኣብ ልዕሊ ወረርቲ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመን እንዳተገለጸ ይርከብ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኣብ ካብ ሑመራ ጻዕዳ ኣፈር ዝበሃል ከባቢ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኮሎኔል ደመቀም ዘካየደው ውግእ ከቢድ ክሳራ ከም ዘብፅሐሎም ባዕሎም እቶም ወረርቲ ሓይልታት ይገልጹ ኣለዉ ኣብዚ ግንባር ዝተሰለፉ ሓይልታት የተከዘዘብ ዝብሉ ናይ ኮሎኔል ደመቀ ዕጡቋት ብዝበፅሖም ከቢድ ክሳራ መብዛሕትኦም ቁስላት ብምዃን ናብ ሑመራ ሓፈሻዊ ሆስፒታል ከም ዝኣተው ንምፍላጥ ተኻኢሎም ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣብ ከተማ ሑመራ ዝርከባ ናይ ሕክምና ጣብያታት ብውቕዓት እቶም ዕጡቋት ከም ዝመልኣ ዝተገልጸ ኮይኖም ኣብ ሱዳን ፀንሐ ሽፍታ ትግራይ ኣጥቂዕና ብምባል ድማ ነቲ ናይ ሰራዊት ትግራይ ኦፕሬሽን ይገልጽዎ ኣለዉ ነቶም ውቕዓት ንምጉብናይ ድማ ካብ ላዕለዎት ሓለፍ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኮሎኔል ደመቀ ዕድመ ተገይሩሎም ኣብቲ ሆስፒታል ከም ዝተረኸቡ ንምፍላጥ ተኻኢሎም ኣብ ከባቢ በረኸት ዝካየድ ዘሎ ውጥረት እውን ተጠናኺሩ ከም ዝቐፀለ ነበርቲ እቲ ከባቢ ገሊፆም ለይ ብምባል ሱዳን ትሪቡን ፀብፂብሎም ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ከተማ ሑመራ ብዘይካ ሓደ ዘይተዓጠቑ መናእሰይ መብዛሕትኦም ኣብታ ከተማ ዝነብሩ ወረርቲ ሓይልታት ካብታ ከተማ እንዳወፁ ከም ዝርከቡ ድማ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ለኽብል እቲ ሚድያ ወሲኹ ሓቢሩ እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ካብቶም ብሌን ዓይኒ ብልፅግና ኮይኖም መከራ ህዝቢ ትግራይ ክናዋሕ ብዕቱብ ዝሰርሑ ዘለዉ ኮይኖም ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ድማ ኣብ ልዕሊ ዞም ኣካላት ስጉምቲ እንዳወሰደ ከም ዘሎ ተገሊጾም ናይ ወረርቲ ሓይልታት ተላእኽቲ ብምዃን ኣብ ምዕራብ ትግራይ ሰፊሮም ዝነበሩ ተወለድቲ ኣምሓራ እውን ናብ ከተማ ጎንደርን ኣብ ካሊእ ቅድሚ ኩናት ዝነበሩሉ ዓድን ክጓዓዙ ጀሚሮም ኣለዉ ዋና ምክንያት ናይዚ ድማ ካብ ሰራዊት ትግራይ ዝውሰዶም ዘሎ ስጉምትን ዘሎ ምድላውን ስለ ዘስግኦም እዮም ብፍላይ ሰራዊት ትግራይ ሎሚ ተፈናቐልቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ንሓምሻይ ክረምቲ ኣብ ምዕቆብ ስደተኛታት ኮይኖም ከሕልፉ ከም ዘይግባእ ምውሳኖም ብሰፊሑ ክቃላሕ ፀኒሖም ብፍላይ ኣርሚ ሰብዓይ ዝተባሃለት ክፋል ሰራዊት ትግራይ መንግስቲ ፌደራል ካብ ዝተወረረ መሬት ትግራይ ነተን ወረርቲ ሓይልታት ቅድሚ ክርምቲ ምእታው ካውፆም እንተዘይኮይኑ ግን ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ከም ዝጥቀሙ ምሕባር ስዒቡ ኣብ ልዕሊ እቶም ወረርቲ ስግኣት ኣሕዲሩ ይርከብ ብኻልእ ዜና ድማ ኣብ መንጎ ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራን ሰራዊት ኢትዮጵያን ኣብ ውሽጢ ከተማ ብዝተለዓለ ውግእ ብዙሓት ከም ዝሞቱ ተሓቢሮም ክልል ኣምሓራ ኣብ መንጎ ናይ መንግስቲ ዝነበሩ ፍሉይ ሓይልን ናይ መንግስቲ ፌደራል ሰራዊት ዝተለዓለ ናዕቢ ካብ ዓቕሚ እቲ ክልል ወፃኢ ከም ዝኾነ ወተሃደራዊ ፍልፍላት ሓቢሮም ነሲዑ ድማ ተወሳኺ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ናይ ፌደራል ሓይልን ፍሉይ ሓይሊ እታ ክልልን ዘሎ ጎንፅን ምፍታሕ ተባሂሎም ተወሳኺ ሰራዊት ከም ዘእተወ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመላኽት
بمسارات تسترخوا حبريتا أمونغو دقفت أبي زخونو بأدينايانن أخرار دقفت فانو خوينم زيصانحو فولي حيلن فلليات الناس فحو بممصوم ناب حد وقع كامستشغاقره نمفلات تخايلهم حجي كاب غوندر زرخبنايو حبريتا خمز حبرو ناي منግስት ሰበስልጣናት عجبهم ናብታ ከተማ ዝኸዱ ፍሉይ ሓይሊ እታኸለል ምስ ናይ ፌደራል ፖሊስን መከላኸሊ ሰራዊትን ውግእ ከም ዘካየዱ ንምፍላጥ ተኻኢሎም ኣብዚ ውግእ ብዙሓት ከም ዝተቐተሉን ጸኒሑ ግን ካብ ላዕሊ ብዝተዋሃበ ትእዛዝ ንግዚኡ ጠጠው ከም ዘበልዎን ተሓቢሮም ፍልፍላትና ወሲኾም ከም ዝሓበርዎ ናይ ኣምሓራ ሓይልታት ናይ ፌደራል ናይ ጸጥታ ሓይሊ ጨውዮም ከም ዝወሰድዎም ሓቢሮም بمسارات تسترخب حبريتا زاغير كاب ዝተጨዊ ወተሃደራዊ መኮንናት ኮነራትን ሻለቃታትን ከም ዝርከብዎም ንምፍላጥ ተኻኢሎም هلو كنتات كلل أمحارة زتعزو تنتنت بوليتيكا ناي كلل أمحارة قوسي قصاصل كم زلو زغلص خوينم داخل للومي هنا كم زعينت وقمتها أمونغو أب داخل الزنبرو بفيدرال زتأمنو فولي حيلي بزولعو وقيم بتوساخون مرحت أمحارة بوجلها تخافيلهم ننحددهم دقفت أبين تقاومت أبين تبهايلهم كم زلو زرخبنا يحابري تردم قل فناح وحسبنا بسعودية خمسة مرحت زقال زينا وسيم بوليتيكا حوحات يكون بوليتيكا إثيوبيا بزل على درجة شوز وعامر حالومي بإرترا غيرون منقستا وعماماتنا بسعودية خمسة خدن زقال زينا تزرقحهم زي عامر حالوما آي تقيتات شواسف أخوينم قيد محزين ناب إرترا لوم دمانا بسعودية خمسة خدو زرخبنا يحابري تردم كم زفلت قد محزي أبال ما أخلاي كوميتي حوحات نبر حلاف دحنة إثيوبيا خونو آي تقيتاتشو أسفام أسمرا مئتاوم زقل زينا تزرقيحو منبارو يزكاريوم مرصا بورد ኢትዮጵያ ንውድብ ሕወሓት ካብ ምዝገባና ሓዋሩ ሰሪ ዘየለኹም ንብረቱን ተወሪሱን መኽፈል ዕዳእቱ ውድብን ዝተረፎተ ሃልውን መምሃሪ ሲቪክን ዛዕባ መረፃን ኩዕል ወሲነለኹ ኢሉ ብዕሊ ኣብ ዘፍለጠሉ ሶምን ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ዝኾኑ ኣይተጌታቸው ኣሰፋ ድማ ኣስመራ ከም ዝኣተው ፍልፍላት ተወኪስና ምግላጽና ይዝከር زرزرات تأتاتو أمز ملكت حابريتا زوصو فلفلات براما غيرم بمكينة خمز خدون حاد زحاتتو أمدمان حكمنا خدو مهلاو من كامز تزاربو منه تاقري سلام زاكي دمام سايتاكيتاتشو أسفا خندي سباتن بعال من نيرو من زبل زرزرغن مفلات كامزي تخالا آبتو شعزوص أناي حابريتا مغلاس ناي ذكر آيتاكيتاتشو أسفا نبر حلاف دحنة إثيوبيان تخونم كابز توسنا فوتوغرافات وصاي بمبزحة يهزب زي فلتو ميدياون زي الرأي ومخانو مفلت بمسارتنا أسمرا خمزة توز نقرونا فلفل دمام أي تقيتاتشو أسفا لوم دما كاب إرترانا سعوديا خمز قشو تحبير لهم زحابريتا كابو سنات فلتو اشتينا زولا أكالات كامسترخوز تقلس أخوينم عبز حج ساعات أبكرنا أفريكان إيساسن حوحات تدقف زلا سعوديا كامسوعتهم دما تحبير لهم بتماهسال زينا دما أب أمريكا زيركو لعلواي مرارحان مسراتن ودب حوحات زخونو عبوي سبحات نقاون علاو ركب مس امباسادرات إرترا خمز قبرو زقال زينا تزرقحيهم اتوم لعلواي مرارح حوحات زخونو عبوي سبحات نقا عبز حد ساعات ناي تقراي بوليتيكا زنقسا أسوق ألف سب مخانم ينقرالهم اتوم لعلواي مرارح دما عبز حد ساعات بفلاي بسالاتين ناي تودب ألف سب مخانم نمقلاس وقحس أبحاش يموم عب مدفع خمزو علوي فلاد اتي عب تقراي زلو ناي حوحات بوليتيكاون نسام كم زوروا زنقرالهم خوينم بفلاي صلات حزب تግራይን اتودبن ابزي حمز صلوم نبر امرارح حوحاتهم أبز حالف دما أب أمريكا خوينم سلست أمباسادرات إرترا خمز رخبو تقليسهم توم إساياس كنزل أخمز تنقر لهم أمباسادرات أب هقدف لعلو تأمرار حمو خانو من قالي أم دما أب أوروبا زركب إمباسي إرترا زمر حمو خانو من مقلاز نايذكر نسيعو دما بزعبا أصار ركب حوحات هقدفن من ميات كسابنا أمريكا تقوعيزهم مساب بيسبحات كمسترخوه من رقاقات وسعيبهم بوشتن بدقر ركب حوحات شعبيات تتأنا خيري قصل كام زلا زرد يخبرون بوزحات وقنات يقلصهم
بتوساخون حوحات بمرقاف زفلت ونان المسرات زارا ميديا نيتورك الزخونة ستالين قبر سلاسي نمعالت نسعانت ايرترا اسمرا 5 آتوات مال مشت علاو 5 قبر زكاريم زقازيت انيا آوز حالة خوينات تقراي زلعالنا ميديا مويوز تواصو خوينم ኩናት ትግራይ ደው ካብ ዝብል ግዜ ጀሚሩ ግን ንባዕሉ ደጋፊ ፋኖን ሻዕብያን ኮይኑ ተራእዮም ብመሰረት እዚ ድማ ብሕወሓት እዩ ዝድገፍ ተባሂሉ እቲ ወግሐ ፀብሐ ምስ ፋኖን ሻዕብያን ዕርቂ ጽቡቕ ምዃኑ ዘቃልሖ ዘሎ ዜና ብትእዛዝ ቤት ጽሕፈት ሕወሓት እዩ ተባሂሉ ከም ቅዋም ሕወሓት ተገይሩ ዝውሰድ ሎሚ ድማ ሕወሓት ምስ ኤርትራ ዕርቂ ጀሚሩ ተባሂሉ ኣብ ዝሕመየሉ ዘሎ ሰዓት ስታሊን መዓልቲ ነፃነት ኤርትራ ንምኽባር ኣስመራ ኣትሎም ብተወሳኺ እውን بمنغستي ኢትዮጵያ ከም ዝድለ ዝነገረሉ ስታሊን ገብረስላሴ ቀጻላይ ጉዕዞ ብኤርትራ ቢሉ ናብ ትግራይ ምእታው ምዃኑ እንዳተነገረሉ ይርከብ ደገፍቲ ሻዕብያ በወገኖም ድማ በመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝድለዩ ዲያስፖራ ተጋሩ ዓዶምን ቤተሰቦምን ክሪኡ ናይ ኤርትራ መንገዲ ኣየር ይኹን መሬት ኤርትራ ክጥቀሙ ዝጽውዑ ዘለው ኮይኖም ሎሚ ከም ቀደም ትግራይ ኣይተኸበበትን ያኽብሉ ዘለዎ ሙግንና የቃልሑሎም እዚ ማለት ድማ መንገዲ ኣየር ኤርትራ ንሕወሓት የገልግላሎ ተባሂሉ ብብልጽግና ንኽሕመ ኣኽኢልዎን ሎሚ ኣጀንዳ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ርክብ ትግራይን ኤርትራን ንኽኸውን ምኽንያት ከም ዝኾነ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ يردم ኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኣብ ሱሉልታ ኦፕሬሽን ብምክያድ ወተሃደራዊ መኮንናት ዓፊኑ ከም ዝወሰደ ተሓቢሮም ካብ አዲስ አበባ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ከም ዘረድኦ ሰራዊት ኦሮሞ ነጻነት ግንባር አዲስ አበባ ብኩሉ ዙርያ ከቢዋ ከም ዝርከብ ንምፍላጥ ተኻኢሎም ብመሰረት እቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ ኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኣብ ዙርያ አዲስ አበባ ኣብ ሱሉልታ ሰንዳፋ ለገጣፎ ቡራዩን ገላንን ብብዝሓት ከም ዝንቀሳቐስ ንምፍላጥ ተኻኢሎም እዚ ማለት ኦሮሞ ነጻነት ግንባር ካብ ዋና ከተማ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ክሳብ 25 ኪሎ ሜትር ኣብ ዘሎ ርሕቀት ከም ዝንቀሳቐስ ንምፍላጥ ተኻኢሎም ናይ ኦሮሞ ነጻነት ግንባር ንኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት መጠንቀቕታ እንሃበ ከም ጸንሐ ዝዝከር እዮም ሕጂ ካብ አዲስ አበባ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮም ኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኣብ ዙርያ አዲስ አበባ ኦፕሬሽን ከም ዘካየደ ንምፍላጥ ተኻኢሎም ብመሰረት እቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ ኦሮሞ ነጻነት ግንባር መጥቃዕቲ ዝፈጽም መሉ ቦታም ሱሉልታ ከም ዝበሃል ዝፍለጥ ኮይኑ ሱሉልታ ካብ አዲስ አበባ ትሕቲ 25 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ከም ዘለዎ ድማ ንምፍላጥ ተኻኢሎም ኦሮሞ ነጻነት ግንባር ብዘካየዶ ውሕሉል ኦፕሬሽን ኮማንደራት ኣብይ ኣሕመድ ዓፊኑ ከም ዝወሰደ ድማ ተሓቢሮም እቲ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ከም ዘረድኦ እቶም ዝተዓፈኑ ኮማንደራት ኣብይ ኣሕመድ ድማ ኮማንደር ቱልቻን ኮማንደር ደረጀ ወንድሙን ከም ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ወተሃደራዊ ምንጭታት ገሊጾም ኣለዉ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሰዓት ዝበልናዮም ሓበሬታታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ንምክትታልኩም ካብ ልብና መስግን